Bienvenidos, hijos del fucking life, capítulo de esta serie larga, no larguísima como mi vida. Yo creo que le voy a escribir una carta a los que hacen esto. Les voy a decir, por amor de Dios, quitarme la introducción de los huevos. Supongo que es que no carga nada, yo os digo. No está cargando nada. Hace que eso es el vídeo en sí. ¿Ves? O tiene unas cargas muy buenas, unas cargas. Señor mendigo, ¿qué le pasa? ¿Qué hace ahí abajo? Tirado en el suelo como una caca. Vale. Bueno, ayer adelantamos un poquito. Vamos a terminar esto del cabaret. Vale. Dice por la mañana, pero bueno, vamos a ir allí. Y luego vamos a ver si en algún momento podemos hablar con Tris para cerrar la otra, la de Redania. Porque no sé si me tengo que quedar el megaloscopio ese o no. El megaloscopio. Megalodonón cada vez es más grande. El hipermegascopio super chupichachis piruli. Y bueno, dice por la mañana, pero bueno. There's been a misunderstanding. You're here too early. We agreed to meet today, so we've come today. Supplies are all hauled in and the crew's raring to work. We'll start just as soon as our lovely directress gets round to deciding on the decoration. But Dandelion doesn't even have the coin to pay you. Turns out he does now, or soon will. At any rate, he's working on it. See, it's all peachy. So will you finally decide what style you want for this por favor. interior? Vamos a hacer. What are our choices? Master Dandelion said he was torn between boudoir style and theatre deck. Now we're here, but no decision's been made. And the For me? well, it's not for me. Now, would you please just... I've no idea what Dandelion would like. Ahora tengo que elegir a toda castaña. You've known him longer. Say something. Uy, cuánta gente mirándome aquí. Vale, vamos a ver qué elegimos. ¿Qué elijo? El cabaret es una especie de teatro, la decoración debería ir por esas líneas. El estilo de tocador es el más apropiado para un cabaret. Sure, I've known him longer, but he's never so much as changed his socks for me. Never mind. He's doing this for you. I associate boudoirs with a feminine elegance that also has an edge. Claude. A wonderful choice it is. At last. Gentlemen, you're done lollygagging. Get to work. Ay, qué bien. Venga. Well. Guess this cabaret's the real thing. Ever since Hay un Dandelion bicho por aquí. inherited this place, he's Mosquito. talked about it constantly. I just never expected him, Who knows? Might even settle down now. despite what people say about him. Dandelion approaches like... True enough. Adheres to the principle that a life enjoyed is a life well lived. You needn't mock. I'm not. I mean that. Nothing wrong with the principle. Dandelion can also be responsible. He always... Sure hope your opening won't be the first. Well, he said as soon as he got the coin, he'd go see Polly. I certainly hope he's not gotten it. Anything's possible with Dandelion. Let me see if I can't find him. Vamos para allá, venga. Got a snake's tongue as well. My wife's mum's an old succubus. Uy.
es esa tos, abuelo? Joder. Se ha sacado la flema de... Venga, vamos. To beer, honor to beer. 3 beer. La. A ver qué está pasando aquí. What's the ruckus about? No sé, pero el de atrás no me cae bien. Polly and her half-brained fiance. They're fighting. She... Hold on. We were, but you didn't show. Priscilla started worrying about me? That's so nice. Less for her than for you, I'm sure. Did you not hear what's going on in there? No idea. Wait, do we have to destroy her house? She keeps a spare key around here Claro, está un somewhere. tío machacándola, pero vamos a buscar una llave. Y yo le How would pregunto you además. know she keeps a spare key around here? It's not as if we started working together. You'd visit her? Often? I'd hide out here while Priscilla and Polly rehearsed at the Rose... So, Polly, I never mixed the one exception being... who you were just saying is worried about. Por favor, Fine. vamos Let's a find the entrar key. y a hacer... Vale, vamos a ver. A ver... Find anything? Si se aparta... Not here. Vaya por Dios, yo pensaba que sí. Not here. Que ya, que sí, que ansias, que de eso no ansias. Nada. Not here. Venga, otra vez. The key. Stiff. Whoa! What the devil's this? Get out of my house! Watch it. And leave the Fíjate porque woman las voces alone. las usa muchas What the- veces. She's my betrothed. But I'm not your property. I love her. I'll not let her sway her ass in his brothel. Whoa, slow down there a minute. This is... Shove your excuses up your ass. Todo por el culo. Sod off, or I'll split your... Si nos queréis que os rompa el culo. My friend asked you nicely, so please be courteous in return and hear him out, or we'll settle this another way. All way. right. All right, perdón. All way. Rubio, right? Polly's told me so much about you. You said that? Sí. Well, there's a truth to it. Mine. Get out of here, both of yous. Polly... Let him finish. There's no brothel involved. You see, friend, Geralt just hit the nail on the head. For what you have there is the old publicity placard. Old? Very. From a time when my establishment was under different management. I, however, would never let any indecency... So, what's all this about? Your betrothed is a first-class artiste, and I want to offer her a position worthy of her talents. She's to be my choreographer You mean to say... coin? and fame. No flirting required. You have my word. Entonces vale. ¿Ves? Suppose. In that case... I knew you'd agree. It's settled then. See you at the Rosemary, Polly. Sí. Vale, muy bien. Vamos otra vez para el otro lado. Well, I'm off. I'll catch up to you. Whew. Yo no sé qué Never ciudad, oye, expected allí no that to duerme go ni so Dios. well. Vamos a ser... You vamos a- handled it well, Dandelion. Man was buddy. In negotiation, as in combat, the key... So, time to head back. I've still got to stop by Rotlex. Commissioned some new Mira, placards from him a while ago. carteles. But Rubio came across the old version. I'll go see Rotlick. You head back to the Rosemary, or Priscilla will have my head. Really? You'd go? No, said that for that. Portside. See you soon. Claro que sí, hijo mío. Si yo no tengo otra cosa que hacer que pegar cartelitos. Que se supone que estaban los pitirrojos esos que hacían estas cosas, pero bueno.
Qué pacha. ¡A del barco! ¡A del barquichuelo! Yupi. A ver, vamos a ver. A buenas. Todo el mundo lleva capuchas. Bueno. Ya han atacado al... Looking for Rotlick. You ain't alone. Damn halflings in debt to after... There's not enough for everyone, so bugger off. Feeding time. Este era el abuelo que nos hizo la predicción. Me encanta que aprovechen hasta los... Take what you want. I'm just here for some placards. You deaf. Didn't you hear, mate? This is all mine now. Lo he intentado, Fuck off, freak. Sois testículos de que lo he Here I thought intentado. we'd resolve this peacefully. Toma. You'll regret this, mutant. La pregunta es... ¿Pero por qué tiene esa pena? ¿No puedo pegarles? O sea... Tell me what you want. Damn it. Placards. Coño, en carteles, cojones, si te lo he dicho. Placards here. And Rotlick? Where's he? Same place as always. Vehicle. Entonces, ¿por qué no van allá a See? buscar el dinero? Wasn't that easy? De que me llevaré agua. Pues listo, me lo llevo. Y esto también. A ver si decís algo que os parto la boca. Y arriba hay algo. Por favor, me estoy poniendo morado. Todo bebida, todo bebida, todo bebida, todo bebida, todo bebida y comida. Este hombre parece un hámster, lo guarda todo. Venga, otra. Hostia, mil pasos, vale. A ver, un momento, espera. Mete unas arañas en el culo, he escuchado. Vale. Bueno, luego iremos ahí porque ya digo, que en teoría quiero encontrarme con Tris. En un Tris. Qué humor. De los Begelput. Perdón. Pardon. Tocinito y jamón. Mira, sí que puedo. La residencia de los Begelput. Aquí es donde hicimos la persecución y nos reímos y hicimos besitos. Tris y yo. Estaba un poco piripini. Cosas... No, vale, momento. Ay, que me he mochado. You're a considerable sum in the red, but you shan't back out on that account, eh? Espera, vamos a guardar. Que no hemos guardado. Habla con Rowlek. A ver, Rowlek es donde está el simpático. Ah, sí, esta cosica. You Rotlick? Henri Rotlick, artist, painter, debtor, and martyr to my art, at your service. Dandelion sent me. Oh, yes. Tell him his placards are done and safely hidden away, yet, alas... Ya no. Think I might have run into... Then you know. And now, Count de Louverton has offered me the chance to win it all back. Sube Like a wager arriba. on a race. Generous. Not just any... De Louverton is not just anybody. He's... One debt more or less makes it... What's there to worry about? This is your chance to settle up. Get a clean slate. We've had a spell of bad luck lately.
Let's do this. I'll enter the race. You are that good a rider? Far from the worst. Bueno. A ver, vamos a ver. Por aquí, por aquí. Claro, la carrera no la he hecho nunca, no sé cómo es de larga. Estaría bien saber cuánto de larga es. ¿Es eso? No. Es más. Pues es larga, ¿eh? ¿Qué hace? Si yo he girado. No gira suficiente, eso está claro. Ay, ay. Ay, que voy a perder. Corre, corre. Thank you. Thank I you. never expected this. May I Detrás tiene, ask to al what detrás I le owe pica el this culo. Mira, generosity? mira. Let's just say I like to do a good deed from time to time. Can we get those placards now? I'll bring them to the Rosemary in time. Fine. See you then. Muy bien. Vale. Deja de empujarme, hijos. Vale. A ver. ¿Esto qué es? Que tengo que ganar otra partidita. Ay, copón. Pues esta es la... Greetings. Haven't decided yet. Speak to the race master if you... You seem quite the right. A shame, really. Bueno, hemos grabado, así que... Wondering if I could take part in the race. If you've coined for the ride, decide quickly, please. There's a race. Que sí, que sí. I want a race. Grand, your name and the name of your steed. Geralt of Rivia, on Roach. Excellent. Your opponent, let me see. Seamus Holt astride Athos. Contra Sardinita. Saddle up. On 3. 1, 2, 3. Move it. Off you go. Come on now. Giddy up. Si le... Es curioso porque está muy bien hecho siempre estas cosas. Va a esa velocidad exacta para que tú te parezca que vas ganando. That's it, Roach. Por favor, Roach. Ya llegamos. Si no... Hear ye, hear ye. The final of the Erasmus Vegelbud Memorial easy. Derby is over. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach. Glory to the victor. Yo ya me iba. Not Glory. bad. Yet we shouldn't kid ourselves. Shall I sign you up for another? Vale, lo hemos hecho. Captured and displayed in a sideshow of a circus. Well, Vale. Espera. Sardinito, que te están matando, Sardinito. Vale, a ver. Tenemos... ¿Dónde están las cosas de Sardinito? Aquí, vale.
Esta es 50 y esta es 40 y esta es 35 y esta es 25. Vale. Todo lo tengo que vender ya porque esto es pastuki y lo tengo aquí muerto a risa. Vale. A ver, guardamos. Coño, déjame ahora. Another race. Que sí. Like to race again. Excellent. Don't go anywhere. We'll start soon. Your opponent... The Viscount races incognito. Incognito. Ahora me va a decir, me tienes que dejar ganar, ya verás. Competitors, saddle Ah, no. up. On three. I'm not sure I understand. 1, 2, 3. Off you go. ¿Qué ha pasado? Se ha puesto, se pone en medio. Casi los machamos ahí. Uy, esta es diferente. ¿O no? Sí, exacto. Claro, nuevo indicador, campamento de... Giddy up. Place my hope in the eternal fire. Qué bien lo estoy haciendo, por favor. Gran orgasmos. Orgasmos Begelbut. Vale. Por el amor de Dios. Corre un poquito. Ay, no sé cuánto tiene. Ah, no, ya se acaba. Vale, estamos llegando. In the name of the Lord. Hear ye, hear ye. The final of the Erasmus Vegelbud El Memorial Orgasmus. Derby is over. The winner is Geralt of Rivia, riding Roach. Glory Sardinita. to the victor. Dime que no hay más. Bravo. Congratulations. You won in style. Shall I sign you up for another? Vale, un momento. Pero lo primero de todo, vamos a cambiar las alforjitas. Tenemos alforjas 70, 30. Muy bien. Vale, ahora guardamos. Another race. Will you ride? Sí, pero ¿cuántas hay? A ver si me explica cuántas These hay. races. Tell me about them. They're run as per Erasmus Vegelbud's dying wish. Family doesn't mind having a racetrack right by their house? But the house, his fortune, would not even be there. Any special rules for the races? They're as simple as Lord Erasmus was. Vale. Want to try again? Gained an Bueno, al menos me dan appetite, 10 have we? puntos. Your opponent this time, Sucubo. he's the black sheep of the family, but he's not lost a race. Bueno, a ver si esta vez logramos ya... Competitors, Ay, qué saddle susto, up. digo. No On estoy. three. Soy transparente. 2, 3. Off you go. Vale. Este ya pone supera al Luke. Así que supongo que será el último. Obviamente tiene que haber lluvia, fuego, rayos, truenos, un poco de todo. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, que la he cagado. Ay, que la he cagado. Ay, por Dios. Ay, que la he cagado. Hay que para pillarlo, no veas lo que estoy haciendo. Ay, ay,
ay, perdón. Ahí está. Un poco de trampas, pero bueno. No puedo hacerlo de otra manera. La derecha. Por favor, que 3 llegue ya a la meta. Si no, aún no. Uy, ¿dónde está esto? El otro. Cerca. Ay, por Dios. Joder, ¿dónde lo había dejado yo? ¿Veis lo que digo? Bueno. Hear ye! Whoa there, Roach. The final of the Erasmus Vegelbud Memorial Derby No hay is nadie. over. The winner is Geralt of Rivia, Ay, qué riding grande. Roach. Glory to the victor! De nada. Soy el bicha. Fantastic race. Congratulations. A grand victory. Vale, y ya está, ¿no? Captured and displayed in the sideshow Vale. of a circus. Well, Ok. it would be quite profitable. Vale, misión actualizada. Entiendo que misión acabada. A ver si dice misión acabada. Bueno, o la misión está por otro lado. Vale, tenemos esta silla de montar 50, 35, 40, 25. Esta debe ser, ¿no? 70. Sí. Vale, si no, a ver. 70, 40, 35, 25. Vale. Y esta silla de montar y estas alforjas son 70 y estas alforjas son 30. Chupipiruli. Ok, sardinito. No, bueno, quito. A ver, vamos a ver. Tenemos que ir aquí. Vale. Geralt of Rivia. Ah, espérate. Got it right. What do you want? To express my admiration on account of your victory. And here, brought you an invitation from the boss. He'd like to congratulate you personally. Farewell. Me encanta el de atrás, de hecho. Venga, vale, muy bien. No, lo que quiero es... Pues si encuentro a Tris. Acaba de hacerlo de la manera más difícil posible que se puede hacer eso. Vale, a ver. Igualmente... Bueno, es igual. Igualmente tenemos que ir en esa dirección. Chachabuche. Y a este le tengo que ganar una carta, pero no sé. Yo no creo que tenga suficientes cartas aún para ganarle. Bueno, tengo... A ver, un momento. How can I be of service? Porque además este lo único que hace... How's business? Really? That's the big... O sea, no solo te cambia dinero. Nice. So you might think. Vale, voy a pararlo un momento para que no veáis la partida, porque a veces son muy largas. Espera, vamos a hacer una cosa. Till next time. Sí, tú no estés. Guardamos aquí. Nos ponemos con él. Vale, y ahora vuelvo, ¿vale? Bueno,
finalmente hemos conseguido ganarle. Hemos conseguido una cartita más. Y nos ha dicho quién tiene más cartas, que es una baronesa, una condesa. Así que ya en su momento le sacaremos los cuartos. Pero vamos a guardar, que no sé si he guardado, pero bueno, voy a guardar por si acaso otra vez. Y como hemos guardado, vamos a ver qué es lo que nos trae esta bonita señal. Hola, señorita. Ay, perdón. In the name of the Lord, perdón. Psst. Grey hair, come here. What is it? We're a problem, Master Witcher. Mate of ours got verdad. injured, and we can't seem to find him. Poor lad could bleed to death. You tracked many a monster. Would you sniff our friend out as well? We're willing to pay. Why not? Short delay won't hurt. Lead the way, Master Witcher. Need some kind of lead. Yeah. Sewers. Shit. Such lovely natural surroundings. Me encanta cuando hacen como que están borrachos. Perdón, que me lleva el... aquí. Blueprints. Traces of sewer slime. Vamos para allá. Hey, you seen any prime fillies? ¿Qué dice? Que te voy a dar una hostia. Se apoya Blood. aquí. Fresh. Lay me down with Uy, no sé por qué a mí me da que esto es una trampita. Even more misery besides. Coño, ¿para dónde va? Para allá. Ah, bueno, para allá, para allá. Para arriba. Un poco más. Why are you bothering him, you grub? Can't you see he's busy? Una puerta. Gotcha, Horsen. That was 5 stone of the purest fish tech you put to the torch. Do you know what it was worth? All right, Witchman. Take your coin, bugger off. Do what you will. Need no convincing there. Vale. Seguro que si lo salvara hubiera... Ah, es igual. Mi papá, vamos para allá. Chico, no hay manera de llegar a ese sitio. Ah, no, por aquí no es, perdón. A ver... Draw your weapon. Prepare for battle. You Otra shall vez. not have it Qué easy pesado this eres, time. macho. Brought friends? Huh. They all pledged to defend Maid Bilberry's honor too? No. No, they defend justice. For it is only fair you face a threesome. Is that so? Yes, for you are a rogue and a cheat, sir. You never revealed yourself to be a witcher. A ver... You're right. Guess you had no choice in that case. But I'm still not gonna fight you. You must, or I shall cut you down, honorably, though without mercy. Let's dance. Ay, por favor.
ver, espero no cargármelos realmente. Pues sí, los estoy cargando. Perdón. Ahora. Toma el viento a la farola. A ver, no, pero este. Ahí, quieto. A ver. Hijo mío, me tienes hasta los huevos ya. Joder. Ahora. Lo siento, chico, pero es que eres muy pesado. La civilidad sin duda la más inteligente presión. Pues ya no se lo vas a decir. Bilberry no se va a enterar un pimiento de tus intenciones. Jalipollas. Con cariño. Vale, a ver. El puerto de los cojones, que no lo voy a coger yo, hombre, que no tengo muchas cosas que hacer aquí. A ver, ¿hay alguna de Tris? No. El cabaret. Ah, nos falta el cabaret. Coño, aún no lo hemos hecho. Ahora, pues vamos al cabaret. Ah, bueno, no, claro, no, porque llegábamos, pero no estaba. Habíamos ido a buscar los carteles. Recordemos antes de entrar a grabar. No. Está claro que los scripts para los videojuegos es lo que pueden hacer que, si está bien programado, pues tener infinitísimos millones de cosas que hacer. A ver... Vale, un momento. Che. We start in G major, and... Well. See, the crew's been hard at work. Not bad. No, not all. But I'd imagine something more, more theatrical. Don't you like him? But I thought a boudoir would be right in line with your tastes. Oh, you chose it. Well, I'm not saying it's bad, just different. Not exactly what I'd envisaged. You know, now that I think about it, you're absolutely right. A boudoir's the perfect setting for a cabaret. What about Rotlick? Did you get the placards? Rotlick said he'd bring them on his own. Pues está al lado. Should be here soon. Great! The best way I can think of to promote the chameleon. What about choreography? Prepared anything special for the opening? We haven't. But Polly has. She's... Premiere will have the audience on their feet. De pie y de rodillas. Never mentioned wanting to change the name. Rosemary and Thyme wasn't all bad. But it conjured chameleons a lot better for a cabaret. Apart from which it emphasized... Guess everything's ready. So when's the opening? Soon. We start our dress rehearsal in an hour. I just... Thanks for everything. Don't mention it.
Seems my cabaret dreams are about to come true. Why not? That's my boy. ¿Qué hay en el vino? The foreman mentioned he saw you and Priscilla talk. He's all right. And she say anything about me? Me dijo que estabas gordo y olías mal. She said something that made me think she's not entirely normal. What? That you're responsible, got your feet planted firmly on the ground. You're pulling my leg. Not this time. One thing's eating me. How do you manage to get the loan from Sophronia? Ugh, wasn't easy. She got so excited about our performance, I had to read to her for 4 hours. 4 hours from the cloak and the dagger. You mean you didn't... Are you crazy? Who do you think I am? She's late, of course. She knew how important this night was to me. Of course she did. Probably just making herself gorgeous. Takes time, you know. So it's true. A woman's vanity knows no bounds. Master Dandelion! Priscilla, she's... What? Speak, man. She's badly, been attacked? She's... Of course. Let's go. Gods. Priscilla. Pero si estaba cambiando de Is traje. she gonna live? No, I'd say that's necesita Her condition's critical unas but flores que viven a tomar Beg your viento a pardon, la that farola. you are a relative? Relative? No, a friend. Dandelion, correct? She uttered the name in her few moments of lucidity. I am Joachim von Gratz, head of surgery. Until recent... Enough of the courtesies. A concussion, cranial swelling, incision into her larynx, and... So this was no ordinary... Clearly not. It was the act of... How can you know that? I've seen wounds like this. They're not the kind one would for... No harm. You mean that might have happened to Priscilla? This is Novigrad. Geralt, I know I owe you. Find him and kill him. Don't need any convincing. Come on, Dandelion. Let's think about what we can do. I would suggest examining the previous victims. Voy a olerlo. No need to look astonished, gentlemen. As a surgeon, I know the important... Great analogy, but this tumor's not gonna sit there. I know perfectly what... Easy assurance to make, harder to back up. Look at this scar. Don't be shy. Any idea what leaves such a mark? A flail. Morning star, maybe. What do you think? A blow sustained at the operate... Joder, un Morning Star. Es una bola de Think pizza. they'll let me into the Típica morgue? bola de... By the main entrance, certainly not. But you can also get inside through the sewers. The sewers. Travel them often, Doctor? Alternative treatments. We can discuss this en route. Que sí, hombre, que sí. Vamos, vamos. Mm-hmm. Ready and I'll get whoever did this, Dandelion. Thanks. Thanks. A lot of things. You lead. So, preventive medicine you practice in the sewers. What's that about? Hear that? Been hearing it for a while. Draw your weapon. Ay, la madre que te parió. Coño, vivir, coño. But of course. Ay, qué asco. Ay, qué asco. Nada la asquerosa.
vamos. Vamos para allá. Otro más. ¿Quieres que me ayude algo o no? Priscilla, how's it look? Give it to me straight, no sugarcoating. Her wounds will heal, but it's her voice that concerns me. Surely you understand what a terrible blow that would be to a Trobrex. Enough to strip her of the will to live. Any remedy for that? I fear only your friend Dandelion can be of help on that count. But of course. Yes? What is it? Take the ladder. This is the place. Come, the quicker we take care of this, the better. Why? Got somewhere to be? Someone might disturb us. The coroner, for example. Or Reverend Nathaniel Pastodi. Very well. We seek the corpse of a dwarven woodcarver. Ay, perdón. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Buscar un cadáver. Human. Wrong body type. Muy bien. Looks like necrophages got to this one. Let's keep looking. ¿Y dónde anda el bicho este? Porque aquí solo hay dos, ¿no? Sí, vale, vale, tiene que ser aquí. Diario de un tragador de fuego. A ver, será aquí. This isn't it. Estoy poniéndome agua de coger cosas. ¿Qué será de Temeria? Muchas cosas. Este. Human. Wrong body type. Madre que parió, cuánta peña hay aquí. No, ya está, hemos llegado. Ah, a ver. Coño, tiene que ser este, ¿no? This isn't it. Let's keep looking. A ver, aquí no hay ninguna escalera. Pero que no, ¿no? No. Vale. Bueno, aquí hay más puertas, creo. Claro, no hemos entrado aquí. Creo. No, no hemos entrado. That's gotta be him. This one's a she. Remember, beards are no indicator of gender amongst dwarves. Vale, pues sí está. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, claro, no está activada esta misión. Me cago en la leche, parezco pichas. Claro. Claro, no está activada. Ahora. That's gotta be him. This one's a she. Remember, A dwarf, but the hands. Not a carpenter's. A banker's, more likely. Joder, macho, no vais a dar por culo. Será el último. Calluses on the fingers, sawdust in the beard, clothes sticky with sap. Must be our dwarf. excellent. I trust you don't grow weak in the knees at the sight of blood. Not a bit. Start the autopsy. Al saltante. Where? A ver, genitales, los huevos primero. His genitals. We ought to inspect those. I sincerely doubt they bear any relation.
We'll see. Pull down his trousers and... shit. Syphilis, actually. Early stages. Think there could be a connection? Only as the killer's potential motivation. See anything interesting on his... His right foot. The ankle swollen, toenails broken. He clearly kicked something very hard. Right before he kicked the bucket. Doesn't strike me as the right time for jokes. Apologies. We surgeon... Look at his hands. These welts. Rope burns, right? He was tied up. I'd expect so. No one could sit through such... Speaking from experience. Yes, that of a victim. Spent a year in the... Some other time, maybe. See the... Let's examine his torso. What have we here? Deep... A ver... Open the abdominal cavity. Due warning, it... Once fought a Zoogle up to my waist in sewage, so I... Formaldehyde. A medical... Explains why there's no smell of decay. Ah. Let's examine the chest wound. Yeah, heart carved out, wound cauterized. Wait a minute, there's something else. Digo, una flecha clavada. Muy bueno eso. An egg from an amphibian. A salamander? I attended some lectures in herpetology as a student. Afraid I don't recall any amphibians that... Un guiño a El silencio de los corderos. Let's look at his head. Hair smells like... Notice anything else? That his eyes have been scooped out, for instance? A ver... See this? Incision made... Indeed, so thin as to be nearly unnoticeable. A small, extremely sharp... But why? The wound is too small to bleed, and there are signs... Let's examine the mouth. Just like Priscilla's. Those burn marks I see... Yes, and some great... Murderer gouged out his eyes, then put burning coals in the sockets. So it seems. Looking at the wound... All right, think I know enough. Sí que lo Enlighten putearon. me, please, because I've still no notion what this... No motive to speak of. Murderer's mad, plain and simple. Unfortunate. Such individuals are harder... It's a lead worth following. Fabian Meyer. And I'm Hubert Reich, the coroner. I've come to perform the autopsy, but I see you've done it for me, Joachim. As a student. Lifelong learner. Got a couple... Very well, speak. But be quick. You old friend? Hubert taught me the rudiments of medicine. And not very well. You've still not mastered certain basic... You've not changed a bit. A compliment? No, a statement of fact. No ha cambiado nada. No sé si algo está haciendo. Woodcarver's body. Where was it found? It's important. Plan to investigate? Exciting. He died in his workshop south of the markets, but the woodcarver, Eustace, the corpse collector, brought us the body. Who are these people? I believe I made it clear no one's to be allowed in. You did, but... Out of the question. As your reverence wishes. Por otra ruta, dicen. Why do you cover for us? I was covering my own arse. If Reverend Nathaniel had learned someone had entered the morgue, then... Well, while I don't approve of your willfulness, I also wish to see this murderer hanged. Thank you.
Lo de la vela colgando mola, ¿eh? Yo avanzo 2 pasos y se me apaga y estoy corriendo. Nathaniel. Who is he? Nathaniel. A scoundrel. A rogue. Most are scoundrels before they ever put up. True in his case as well. Before he donned the frock, later Hierarch Hemmelfart appointed him to oversee the morgue. He... Might have told me you know the coroner. We could have skipped the trip ¿Quién through hay the detrás? sewers. I know him, thus I avoid him. I've said enough on the subject. Don't aim to press you. Thank you. I've nothing to hide. What will you do now? Plenty of leads. Woodcarver's workshop, the corpse collector who found him. As do I. At the hospital. And I'll keep my eye on you. Uy, uy. Many Vale. thanks to you, Geralt. Curioso. Curioso. Grey Knight. Vale, espérate, vamos a ver. Can't go out in the streets no more. Espera, guardamos. Fall afoul of the king of beggars. Poor You Lydica. get no mercy no matter who you Just are. last eventide saw her go into the well. God, She waved what at happened me. here? Best stay home after dark. You Eustace, the corpse collector? Aye? How'd you know? Fourth sense, I think it is. No, por You bring nada. Fabian Meyer's body to the morgue. Fabian. One of them? Sure have. Beggars, street urchins, and street walkers. Some things are best left unsaid. What do you mean? Reverend Nathaniel. Shame? Why? You search Fabian's body? Well, I call a spade a spade. and I call a prick a prick. It's none of your fucking concern. What, you a tax collector? I'd advise you not to anger me, or you'll get an inside tour of the crematory. Touch me, the guards will be hiding your ass for your count of free. To save a little shit like you? Doubt it. They's clever lads, more cleverer than you. They know Eustace, know they want me on their side. 'Cause you'll all die one day, and then I'll decide where your body winds up. A grave, the crematorium, or elsewhere. That hard up for coin? Fine, have some. Triflings, baubles, gloss-beaded ring, handful of coins, and... That's human skin. Priscilla, next victim's name. If you'd given this to the right... What the fuck do I care what happens to some Priscilla? We short of wenches in this town. Oi, fucking hell, what was that for? For everything. Por todo. Sold off. Don't know nothing else. Help a poor fellow out. Oh, fuck. Help, save me. Uy. Time on fire. So, how do you go with this thing? I was hopping about, mind your own business, when suddenly up he comes and heals me. Anyone home? Begone, or I'll set me hounds on you. Molly, Striga, come! Relax. I'm here about Fabian Meyer, looking for his killer. That's altogether different. Sit your stupid mutts, lie down. Come on, come on then. Slowly now, lest they bite you. Charming as beast. You daft. Even I'm scared of them. The better back. Got someone particular in mind? Sure as shite.
back. As soon as they'd hauled his corpse off, I ran to a mate who raised his fighting dogs. But So who might you be? the Stiff's brother. Gus is the name. We ran a workshop together. Meyer and Oscar Mayer. What'll it be now? Just Meyer? Name it. I'll be closing it down now. As soon as I find a buyer for this shack, I'll hear. So, what do Your brother have any enemies? Any... Twas. Oh, you were a good dwarf. Craftsman like no other. But you were an incorrigible whoremonger as well. When it took to following one in particular, he'd say, "'Tis all your fault, dirty bitch, human dish rag." Know where I can find her? This dish rag? City Cemetery. She died a few days back. Quite. Oye, aquí todo el mundo muere. Tell me what you know about the murder, in order. 'Twas like this. Had some work in Oxenford, and I was coming home. See the soot stains? That's where they burned our sculptures. Folk gathered round. Talk to your neighbors. They see anything suspicious? Claimed not to. But even if they had, they'd not have helped. Fine. We've talked enough. Need to look around. Be my guest. Just beware of the dogs. Ay, sí. Recordad, buenas gentes, que el fuego puede ser a la vez una bendición y una maldición. Vale. Statues of the old gods. Nothing but women. Shapely ones. Murderer dragged something heavy. Dragged something across the floor. Statues. Or dragged it from one wall to the other, repeatedly. Mind if I go inside the workshop? I've not even peeked inside since. Sí, por favor, ábrate. A ver qué sale. Pero hombre, si estaba pasando yo. A ver, gracias. Formaldehyde. Doubt Fabian used it. More bloodstains, but not near enough to say he bled to death. Unless furniture got knocked over. This looks like it was kicked. Vale. Aquí lo hemos encontrado todo. Nos vamos. Adiós, perrete. Pensaba que iba a saltar el potro. Arms for the poor. Oi, Witcher! Coroner told me to say the main door. Vale, pero me va a dejar mirar. Hey, handsome. Wendy silbidos, como mola. A brazier. This time of year? Grab him! Sis, that him? How am I to know? Watch him, see what he does. Fucking come on! Son of a whore! Uy. Slaughter the freak! ¿Han engañado? Eye for an eye! Now left! Left! Is it? Cover your eyes! Me comió el puñetazo. Mira, me tenéis hasta los huevos ya, Vale, ya. Is it? Kill him!
You got me too, huh? Up your ass, deviant! Hoes can fight back! Calm down, I'm not gonna hurt you. What are you doing here? Getting vengeance. Well, why are you staring? Have you not heard killers always return to the scene of their... I know. O sea, que cualquiera que pase por ahí se le... Find anyone who might know something. Priscilla wasn't the Oh, dearie. Of course I was. This didn't start yesterday. Others have died like this before. Recall any names? Calvito, Ricitos, Moño. You and Priscilla friends? Friends? Nah. But she saw... I was looking to give up whoring. Pick up a decent trade. Agreed to put me in her play, you see. Lots of the other actors, they were afraid on account of her jesting about the... Sorry to hear that. You could do worse as work goes. Take care now. I gotta look around some more. Appreciate it. Naturally. We'll stand aside. Oh, my head's ringing. Got a problem. Vale, a ver... Human. Priscilla's. Recordemos antes que luego se proyecta el fuego y disipa todas las nieblas. ¡Ay, qué pesado con el fuego, la luz! Y guardaréis también en las llamas. I know that smell. Formaldehyde. Vale, ¿qué nos falta por aquí? Man's footprint. The murderer's maybe. Weight on his heel. Took a step back. Vale. Ya podemos guardar. What do you want? Whatever you want. Está jodido, ¿eh? A fine kettle of fish. Whoa! Eeny, meeny, miny, mo. Catch a witcher by the toe. If he sees you, let him... Chichimoni, uchi, tiki, makataka, cheke, tiki. Welcome, Master Witcher. Gracias. A ver qué nos Geralt, dice. right? I'm glad you're here. Held off on the autopsy till you arrived. Nice of you. Especially given you didn't seem pleased about my previous visit. Because you came unannounced and in unfortunate company. Our spiritual caretaker has left the city on some... Venga. Not fond of me. Very few people are. He's cruel and capricious. He stormed in here once, grabbed a scalpel I was sterilizing over a burner. Hard to be fond of someone like that. Pues sí. Who's the victim this time? Joris Aquinas, a lecturer in theology at Oxenfurt Academy. Found this morning at his home on a catafalque made of his books. Any titles in particular? It seems all the tomes dealt with the eternal fire. Yeah, mortal sin in Novigrad. Sí, qué pesaditos son, macho. By the way, you and von Grad's... I had him sent to prison. You see, people were dying, Witcher. Those who rejected liberty, equality. Joachim had been my favorite student, but alas, I had to do something. Whereas Joachim, oh, fate's ironies. Exacto. How old's von Grad's? 50? 60? 53, I believe. Why do you ask? You look a little young to have been his teacher. Not surprising. For years, I've lived in the cold and dark, breathing the vapors of him. Let's start. Gladly. The wounds conform to the killer's modus operandi. Next, the killer removed the eyes, placed burning coals in the sockets, then opened the... A message from the murderer. The name... Patricia Vegelbud. Do you know her? Yes. You gotta find her, now. Venga, vamos a la fliflafla se enfrentará un... Ay, espérate, vamos a leerla. Uy. Till next time, Master. De nada, hombre, hijo.
luego nos vemos. Vale, vamos a ir aquí. Hey, Cotta. Here or there? A ver. Nada, no hay manera de escapar de la residencia esta. Guardaremos. Ya, vale. Guardaremos. Vamos para allá. Apartaos que se la van a cargar. What do you want? Need to talk to Patricia Vegelbud. You think any bum off the street could... Her life's in danger. Let me in. If you thought this up, and I'll let you in. Well, Always thought a guard was supposed to protect his charge, not his ass. so be it. I'll take you to Lady Vegelbud. Just no trickery. Understand? Understand. Oh, Geralt, what a pleasant surprise. Not pleasant at all. I gotta see your mother. Her life's in danger. In danger? Come now, I saw Mother this morning. She seemed sad, true, but in perfect health. I'm hunting a serial killer, and I've got reason to believe your mother will be his next victim. Why, even if it's true, our gods. He's exceptionally cruel when he kills. So let's see how she is, just in case. I find this all very hard to believe. Please, follow me. A fire fit for Bellatane, except it's the wrong time of year. I mentioned Mother seemed sad. Do you remember? In fact, she's in the midst of a crisis of faith. A rather serious one. We'd been to Novigrad. Mother had seen the pyres in Hierarch Square. Uttered not a word on our way home. She Venga, had va, all her coño, looks corre, incinerated, hostia. reliquaries gathered, taken outside and burnt. Then she locked herself in her room. We need to hurry. Pero por favor, que pueden estar ahí sacándole las cuencas. Do you know Mr. Menga? You don't, you sing well. Hear that? Calm and quiet. Está All matando. seems to be in order. We should go in, just to be sure. You're relentless, aren't you? Fine. He ran out the other door! Catch him! No hemos visto bien Show a me la- what you got. Spread Déjame, out! Murderer's still here! déjame los perritos. ¿Pero por qué me atacan a mí? Vamos a ver, ¿dónde? There he is! Get him! Eat dirt! ¿Pero por qué me atacan a mí? Die. Pero a ver, pregunta, ¿por qué me atacan a mí? Die, mutant! Not good. A ver, espérate. No, no, no hay otra cosa. Aquí no se puede entrar.
between your eyes. Listen, you got the wrong guy. Save your trickery, taking you to the heiress. Well, killer's already escaped. Vale, eras Lead the parte de way, esto. hero. We got him, Lady Ingrid. Wasn't easy, but... Lower that crossbow before you hurt yourself. This man is innocent. Forgive me. I saw him running. Thought it was the killer fleeing. I was chasing him, and I'd have caught him if you hadn't gotten in my way. Out of my sight, at once. A ver, vamos a ver un momento a la madre. Why did ¿Qué le han you hecho? do ¿Qué le han this hecho? to Vamos a her? ver. Why? Because she blasphemed the eternal fire. Only thing that ties her to the other victims. Ingrid, I know this is a hard time for you, but usually the killer leaves a note on the body. A note indicating his next victim. May I? Very well. But you should be on... And... Let... Vale, lo haremos. Sobre todo porque estoy agotado. Bruises, broken fingernails. She defended herself. Must be why it took him longer, and why he almost got caught. Here it is. Sweet Nettie, crippled Kate's. Growing bolder, not just the name, but the... Won't get away this time. Ha muerto la chichimbrindringui esta. Same wounds as the previous victims. Examination would be a waste of time. Gotta get to crippled Kate's, fast. La pregunta es, ¿luego estará esto aquí? Esperemos que no, que lo arregle. A ver. Vale, no. Ay, que me quemo, coño. Al agua, al agua, al agua. Al agua, perfecto. A ver quién me detiene ahora y me pregunta alguna mierda. A Dulce Neti. Ah, bueno, ya me lleva el pal, vale, sí. Y tengo que marcarlo. Me lleva bien, sí. ¿Ah? Vale, guardaremos. Suppose. Vale. Sweet Nettie, where is she? Upstairs. But she's with a very important client. Do not disturb them. Un momento, se me ha caído. Vale. Tenemos que ir a la habitación de la Dulce Neti. Poco, toco, 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 toco. ¿Qué quieres, guapetón? Ah, no, es más arriba. Vamos a hacerle el amor a la Dulce Neti. Porque la Neti
Es un gran pico, el aneto. No one will hear you, bitch. Not a soul. You, though? Whole town will hear you in a minute. Yet again you disturb me, and I so dislike being disturbed. I was to play with sweet Nettie, render her not so sweet, but I shall see to you first. Vale. First, gotta tell me why you do it. For pleasure. Satisfaction. La gran canción. Achievable with whores in a lot of ways. Many traditional. Doesn't take killing them, trust me. Who said anything about killing? I could stop at a few burns. 3rd degree, but still. This rosy skin will roast quite well. Spare me your lies. I've seen your victim. What the fuck are you on about? Murder. You killed Fabian Meyer. Bollocks. You're mistaken, vagrant. Found a message on Patricia's body. Led me here to crippled Kate's. I don't know, but I see we must talk. Calmly. Who knew you'd be here? Strangely enough, I don't announce these outings far and wide. There's but one man who... That's impossible. The coroner said you were busy, that you wouldn't... Go. But to Warehouse 12 at the docks. He's there this time of day procuring supplies. I shall stay here. I've unfinished business with sweet Nettie. After all, I paid in advance. Then you'll pay again. For her, for all the other women you've tortured. You're free now. Oh, thank you. Thank you. If not for you. He asked if I did everything, and I said, for the right price, I was bound when I came to. And Calm down. He won't hurt you any... La verdad es que es una de las cosas que... Curioso, falsa moral, porque... Puedo jugar a juegos donde se destruyan universos, o sea, planetas, universos, civilizaciones, pero... Tortura no. Incluso en GTA me costó... estuve mirando a ver si se podía pasar de alguna manera sin tonturar. Se puede tonturar un poco, hay que tonturar siempre un poco. Pero... Hola, para salir de aquí, ¿dónde cone tengo yo aquí? ¿Por aquí? Ah, sí, vale. ¿Qué? Pero por el amor de Dios. We can gather it here. A ver si puedo venderle esto a algo. Puedo vender algo. Greetings. Oh, here it is. What's strange about... What's strange is you. Everyone knows witches are freaks, mute. Last I checked, everything was... Vale. A ver. Got anything to sell? Vamos a vender algunas cositas, aunque no sé qué puedo vender a esta. Quitando comidas. Esto. Ay, mira, lo de sardinilla me lo compra.
Qué guay. Vale. Perfectísimo. Mira, hemos encontrado... Vale, lo de la partidita de cartas... Bien, voy a grabar. Vosotros no lo vais a ver. Chalón, chalón. Y así de esta manera... Bueno, acabo de ganar de una manera flipante. O sea, me quedaba una carta y a él 4. Bueno, a ella. Y he ganado. Porque tenía dos de helada o lluvias para los de arqueros. Y el resto sumaban 8 y yo 9. Bueno. La suerte que he tenido. Pipiripipipipi. A ver qué carta me han dado. Arpía celáneo. Bueno, esto debe ser de monstruos. Chiquitaca, taca, taca. Vale, tenemos que ir hasta... Sí, sí, sí. Madonna, Madonna. A ver. Bueno, pero ahora cuando lleguemos grabaremos. No quiero... Ah. Oh, por Dios. Magia. Hace mucho viento. Vale, grabaremos aquí. Why is your hair so grey, darling? Me encanta entrar corriendo luego. Run out of formaldehyde. I underestimated you. You almost caught me in flagrante delicto. Now you've seen through my bluff with Nathaniel. Although, you've not divined all, I see. Soy yo o le va a caer la cosa que tiene encima. Your silver sword. Who, what are you? A vampire. Higher, of course. Got a reason for killing? A reason to torture? I thought you'd figure that out as well. The symbolism's rather... Coals for those who are blind to the fire. The egg of a salamander born of fire to replace their cold, doubting hearts. Fire down the throat that... Yeah, symbolism's clear. What's not is why a vampire would kill in the name of the eternal fire. Should be equally obvious. I concur with the Church's diagnosis. No... There are other ways. Could have set up a... How funny. That's exactly what... Give a thought to my victims. A lecherous woodcarver who'd spent... They did not deserve to live. But their deaths could be a lesson to others. Pues lo vas a seguir tú y tu santo padre. I'm afraid it's too late. Sí, sí. But I'm pretty good with a sword. Pretty good. Venga, tanto te gusta el fueguito, ¿eh? A ver, espérate, que por aquí he visto, estoy viendo como... ¿Qué es esto? No, no sé qué es. Os juro que hay momentos que suena mucho la música parecida a la de las películas de Sherlock, no la serie, las películas de Sherlock.
Ya, hombre. Digo yo, a lo mejor le puedo tirar alguna cosa. ¿Ves? Ahí había algo. Ah, coño, digo, no. Vale, ¿y algo más? Todos pensábamos que íbamos a tirar eso, pero no. O sí. No, no. Bueno, pues nada. Got a monster under me bed. Hooray! Bueno, algo está más cerca. It was you. You captured that rogue, that butcher of innocence. A ver cómo está Priscila. Ay, por favor, que puedas ir cantando. Please. Those are priceless manuscripts. Right. Guardamos aquí. Sí, claro, hay algunas misiones secundarias que son larguísimas. ¿Es aquí? No, no es aquí. ¿Dónde es? Ah, sí, sí, es aquí, coño. How's... Better, right? Yes. Did you take care of what I asked? Yeah. The Witcher's way. Thank you, Geralt. From me and Priscilla. Did my part. Your turn now. Take care of her. Good care. I will. You'll see. Treat her better than the Dryads of Brockalon could. She's talking again. Nice surprise. Isn't it? Professor Von Gratz told me her wounds are healing faster than a troll's. Not the most flattering. For now, we'll try performing as a duo. She'll play the lute, I'll sing. Dandelion and Calinetta. Got a nice ring to it, doesn't it? Sounds great. Good luck, Dandelion. Vale. Espera. Creo que antes me dieron un punto. Sí. Vale. Ok. Tenemos 50. Este que tiene 5. 5. Habría que buscar algunos más. Este tiene 7. Este tiene 5. 5. Todo esto no lo he investigado aún. Pero bueno. Vale, guardamos. Yes, Geralt?
know another surgeon from Oxenford. And a hopeless idealist. Any idea where she is? My gut tells me she's somewhere along the front, patching up pikemen. I told her it would be Why is the university in Oxenford? Because it suits Radovid. The rector wished to grant him an honorary doctorate. The faculty disagreed. Nonetheless, I've been at Vilmerius Hospital ever since. Hubert told me about your past. I've not time for riddles. Any truth to his claim that people died? I was young and stupid. I thought a better future was worth... Found and killed. It was Hubert. You were... I thought nothing could surprise me in... Thank you, Geralt. Farewell. Sorry, Geralt. My throat's still quite... Say no more. Get well soon. Geralt? Vale, es todo lo que tenemos que hablar. Tenemos que bajar. Tenemos que salir. Yes, Geralt? Estaba arriba. Farewell. A ver un momento. Maldita sea, no hay nadie. Vale, que me asustáis. A ver, ¿qué misiones nos quedan secundarias? ¿Hay alguna de Tris? No. Herramientas de herrero en un pit. Las cartas de Wind. Este es curioso porque... A ver, un momento. Esto lo puedo hacer. No, por aquí no es. Vamos a ver, porque no sé si es que ya no le puedo ganar la carta al varón. Corro más que los gamos. Ay, perdón. Ay, pendón. Pendón de nuevo. A ver. I feel faint. Uy, leche. Y no puedo teleportarme. Bueno, puedo ir aquí. Si había un abajo, tonto el culo. No, es que lo estoy haciendo complicado, ya veréis. Esto es una manía mía. Es decir, voy a ir ahora saltando como un gamo. Hacemos esto. Y ya está, vamos recto. Hola, gracias. Where's your Mierda. gold? You can tell us willingly, or... No, please. We've none left. Sir, help us. Stay out of this. Leave them alone. What's it to you? Won't stand by and watch you rob and murder them. Plain refuse to. Got a sensitive one? Still here? Oi! Get him! All together! En teoría...
casi. Ahora, coño. That fucking blows! Es una cosa extraña, porque en teoría el varón Thank you, sir. galdufa. You are, but thank you. You slaughtered us like this. Matter where the grub's from, as long as the bowl's full. Not my fault we ended 6 feet under the birches. Why do you have to play the hero? Ye seek trouble? Boys say there's a lass round one of the villages that'll let you poker No for a entiendo few nada. scraps. And this ain't no toothless Pero bueno, hemos guardado antes, así When I que... grow up, I want to be a lad. Es hombre del varón, esto no te ataca. A ver, se necesita brujo. Muy bien. Ajá. Uno por aquí. Uno por aquí. You, white one, think your 2 swords can take on 40? Could use some hair of the hound. Got any vodka? Pero el varón está aquí. El varón ya no está aquí, ¿no? Vale. Un tramposete. Vale. Claro, pero igualmente no puedo hacer... Ya veréis que no puedo ganarle la carta al varón. Creo. Claro, esta la dará por... Bueno, no siempre las da por falladas. Aunque no estén todas. Porque a veces es como... Puedes hacer esto o puedes hacerlo de esta manera. A ver. Igualmente tenemos que ir por aquí. Y ahora a la izquierda, un poco más adelante. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Vale. A lo de vino y a Loretón. Vale. Voy a parar un momento, pero no os vais a enterar. Porque la vida para vosotros es como una pausa de un segundo. Igualmente vamos a guardar. Perdonad que haya dicho que me iba. No me he ido. Tengo un ratito antes de irme a Momir. Vamos a intentar hacer esto, que es tranquilo ahora. Y avanzar. ¡Yupi! ¿Qué es ese señor? You can try to win them all, but you won't. Vale. Vamos a guardar aquí. Build your boats in pine wood? Of course not. Wench dragged me some pine so I'd make her a cradle.
Boat business not booming? Not well at all. Ain't no fish. Oh. Vamos a ver. Heard you're a good boatwright, and an even better card player. Want to play? Yes. Always ready for a Veréis, Well veréis. travelled, so tell me. Aún no sé muy bien por qué añadirlas o no añadirlas, pero... bueno, tengo... Oh, 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 oh. Vale, vale. Creo que no voy a tocar nada. Bueno, me podría salir la... No, las tengo. Uy, no, vale, ya está, perfecto. Lo único que recordar, si quedamos empates, gana él. Cosa que no es... justo. Vale, venga, empezaremos como él. No. Es que esa carta es guapa. No sé por qué la... No, o sea, sí, porque las que vaya poniendo las va a ir multiplicando por 2. Pero... Vale, venga, va. Bueno, menos mal. Menos mal que ya tiene puestas esas. La tiro esta directamente. Bueno, venga, vamos a jugar así. Siempre la puedo rescatar. Lo bueno es que esas no se multiplican por 2, sino sí que tendríamos aquí unos problemones. Vale. Venga, tiremos esta. Y le doy 4 y saco 2 cartas. Vamos a jugar con él. Está. Turú. Bueno, ahora el doble. A ver, en teoría esta no le afecta, ¿no? Es que no tengo ninguna carta. Es una tontería. A ver, vamos a ver. No puedo tirar esta porque pierdo. Le doy 4. Él tiene 5 y yo 6. Vamos, esta la gana él. ¿Qué ha hecho? Podría haberla recogido y pasar y se la hubiera quedado. La recojo y la tiro. Tira 15. Hijo de tu madre. Claro, este son 2, pero es el doble de las otras. La cuestión es que ahora no sé si he visto... Bueno. ¿Ves? He hecho el tonto porque no había visto... Pensaba que era... A ver, si le doy... Ya sé que él pasa al lado de esto. Vale, y si lo... No aquí puedo usarla, vale.
Vale. Ahora paso, gano esta. Le quedan 3 cartas, a mí 3 cartas, pero una de mis cartas son 2 de él. Son una para 4 puntos para él, pero 2 cartas para mí. Muy malas tenían que ser las cartas, ¿no? Hijo de... Bueno. No eran las mejores, pero... no pasa nada, porque tenemos esta carta. Vale, ¿y qué puedo conseguir? A ver, espérate, que ahora no tengo ninguna aquí abajo de... Bueno, esto da lo mismo. Espero que una de sus cartas no sea la puta lluvia. Vale, de momento no. Solo le queda una carta. En principio hemos ganado. Sí, esto es para recuperar una. Vale, hemos ganado. Tiru, 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 tiru. Pasa. Ya, qué casualidad. Venga, vamos a arrasar. Ahí como si no hubiera mañana. Muy bien. Y esta la vamos a poner. Y hemos ganado. No, el juego es... Rules say the card's mine. Aye, 'tis indeed. Cards, believe you're good enough to try your luck against Hattie. Dentro de lo que cabe, el juego es fácil de entender, pero claro, la suerte. La suerte es la suerte. Y vale, hemos ganado a ese señor. Muy bien. Vale, y... susto, coño. Vale, y puedo ir con un sitio verde. Muy bien, sí, puedo ir con un sitio verde, que si voy en dirección contraria. Ahí va. Vale. ¿Y la otra qué es? Vale. Vale, bueno, pero vamos primero a este, ¿no? A choto medio. Grabaremos, ya lo sabéis. Aunque primero usaremos y usaremos, perdón. Vale. Joder. Que no siempre ganamos, ¿eh? No os penséis... You play Gwent? They say Hattie's dim, but that just ain't true. Hattie don't know how to plough or sow. So I. So let's play. Bueno, Reinos del Norte al menos. Vale, este no lo quitamos. ¿Hay alguna mierda más? Nos quedamos con estas. Vale. Uy, tengo 2 para robar. ¡Qué alegría! Cuando el señor me llamó... vamos a poner esta a ver si tiene una de lluvia. Venga. Vamos a ver. Vamos a poner esta. Ay, no, ya la he hecho. Soy tonto. He perdido la oportunidad de robar una carta. Ay, soy idiota. Es fácil que me gane porque soy tonto. Acabo de perder una oportunidad buenísima. Intentaremos hacerlo lo mejor posible.
Claro. A ver si ponemos... Bueno, la parte buena es que tengo 2 para robar, pero claro, le doy 9 puntos a él. Bueno, 4 y 5. Claro, es que soy tonto. He gastado esa. Bueno, que va, mache, que va, mache. Venga, sácame alguna de... Bueno. Vamos a darle 4 puntitos. Sacamos 2 cartas. Y tengo una para robar. Ah, vale. 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 No podemos poner... Bueno, no tenemos... De hecho, no tenemos ninguna. Qué pena, porque lo suyo hubiera sido que hubiera puesto ahí en esa fila, la de espadas, la lluvia, y entonces ya me veo de risa. Vale, entonces... A ver, ponemos esta. En teoría yo tengo una carta más. Y no tengo ninguna que me pierda. Muy bien. En teoría le quedan 2 cartas. No. Tirari, te odio, hija puta. No tengo ninguna carta de esas yo aún, Vale, no puedo sacar... Sí, no, está. Hija puta, a ver qué tiras. Mira, me cago en tu puta estampa. Bueno, a ver qué me sale. ¿En serio? ¿Que he tenido suerte? Sí. Sí, porque son... Ahora tiro esta, que dobla. Ay, qué susto. Y paso. He tenido más suerte que los tontos. It happens. Soy tonto, happen. Déjame aquí cogiendo caca de ñordas de vaca. Vale. Vamos a ir a por el fucking adivino. Que vamos molto bene. Que está seguro que no va a ser tan fácil. Me lo estoy viendo yo que no va a ser tan fácil. A ver si lo conseguimos a la first. Guarda. Carga. ¡Es magia! Estaba normal y ahora está hablando. Está comiendo una manzana. Y... Ay. Luego. Claro, no me da tiempo a todo. Ay, perdón. Perdón, abuela. ¿Es a ti? Venga, vamos a guardar aquí. Que ya el paseíto me... Oh, you're back. Es el que no hizo la predicción. Wanted to ask you. Aye.
I play Gwent. And we can play for the prize card in my collection. You a mind reader? The good gods did bless me with some precognition. I say some, because it's selective like, only applies to mundane matters. Not a bird'll ever shit on me, but all my foresights never helped me win a Gwent. Let's lay him out. Lo del pájaro es importante, ¿eh? No, monstruos, no, Wildlife tiene un montón. Uf. Bueno, mira, esto está muy bien. Una y esta. Bueno, me toca lo mismo. Las putas cartas de monstruos. Además siempre se queda una carta en para la siguiente partida. Nunca he empezado tirando esa, pero bueno. Vamos a poner esta. Ya empezamos. Estas también las odio. Por suerte solo han sido uno, pero aún así... Fijaos con una puta tirada lo que ha hecho. Lo que he dicho es que... Venga. Y ya tiene 32 puntos. ¿Qué va? ¿Cómo hago para que tire una? Tiro esta, que tiene una más. Pasa. ¿Qué hijo de puta es? Mira que haber pasado porque soy idiota, ¿ves? Acaba de dejar una. Ahora, venga. Algo más. Y no ha tirado una carta. Es que no tengo no tengo ninguna de... Vale, a ver. Claro. Por huevazos tengo que tirar... A ver, vamos a ver. Lo que más tenemos son... Lo que más pesa esto. Pues venga. Bueno, vamos a hacer esto así. No me gusta, pero bueno. Y paso. Y ahora viene el problema. Ha vuelto a quedar la puta carta de los huevos. Mi turno. A ver. Sé que va a sacar carta de muerte. Venga, algo más. Saca alguna más, hijo puta. Vale, que tengo para multiplicar. Por favor, que no me saque. Vale. Si puedo, no voy a tirar la de los 5 puntos para él. Ala, venga. A ver, ahí tenemos 19 por 2 son 30.
Ay, no, me he equivocado. Ay, me he equivocado. ¡Soy imbécil! Vale. Ya, ya. Es que me he equivocado, soy imbécil. Va a ganar él. Soy tonto, ¿eh? Es que soy tonto. Soy tonto. Soy tonto porque hay que elegir en qué en qué fila quieres colocar el doble. Y la carta era muy buena, pero bueno. Sí, pero ¿por qué tiene Tris? No me cae bien. Tris no es monstruo. No, no, si por cantidad de cartitas las tengo muy chulas. Pues esa no puedo multiplicar por 2, así que esa me la guardo. A ver, vamos a ver. Ahora me va a tirar una de matar. No, peor. Sus mierdas de cartas de sacar 2 más. ¿Soy yo o estoy viviendo la misma partida que antes? Bueno, estas valen lo mismo todas, así que... Y no tengo ninguna de recuperar, ¿eh? Veremos a ver si es así. Ya empezamos. Bueno. Realmente esta partida la puedo ganar, esta ronda. Vale, lo que pasa es que puedo recuperar esta, que creo que está bien lo que he hecho, muy bien. Porque si ahora pongo, sería el doble. A ver, un momento, esta multiplicaría por 2, ¿no? Vale, eso sería 8 y 2, 10. Creo que lo estoy haciendo bien, ¿no? Vale, estamos en... No era lo que yo quería. Porque lo que quiero es ganar. Pero la única que tengo para ganar es esta. Y si pasamos, él se queda una de esas cartas. Que probablemente será la de Tris, que son 7 puntos. Aunque yo tengo 10. Va, vamos a ver qué pasa. Perdón, sé que estáis ahí dilucidando. Ah, pues no se ha quedado esta. Y yo no tengo... Bueno. Al menos tengo 10 puntos. Eso no me los quita nadie. Pero la hija de la gran puta ya tiene... Vale, pues tengo mierdas de puntos. Odio esas cartas, ¡Hala, venga! ¿Algo más? Venga. A ver, bueno, abandonamos. Vale, vamos a cargar. Tonto, la primera la había hecho bien.
Voy a probar una vez más, si no, sí lo dejaremos aquí. Mañana tengo que volar muy temprano. Como Marcos se levanta para buscar a su mamá. Bueno, en este caso para volar. Venga, va. Oh, sí, he vuelto. Sí, quiero jugar al Wing. Sí, puedo leer, no, pero no pueden cagar. Bla, bla, bla. Vale, venga, va. Let's lay him out. Es una mezcla entre tigre y dragón. La música, ¿eh? Vale. Muy bien. Bueno. No tengo ninguno para revivir. Eso está bien. Claro que sí. Porque tiene actriz Marigold y yo no. Me da rabia, li. Me da mucha rabia, li. Ya empezamos con la mierda de las cartas. ¿Ves? Esto es lo que... Claro, a ver, siempre va a haber aleatoriedad y suerte, pero... Aunque es verdad que tengo cartas muy chulas. Si no me las jode el hijo de... Porque si tiro... Bueno, a ver, vamos a tirar esta. Porque él no se va a joder a sí mismo. Bueno, podríais sacar y seguiría teniendo un 7. Nada más. A ver. Ahora va a tirar la carta, lo sé. Atentos. Ah, no, mira. El hijo puta. Sigo teniendo suerte, ¿eh? Sí, hombre, alguna más. Ahí no te caben más, ya no puedes tirar más. Venga. Esto ya es sacada de polla. A ver quién tira más la carta más. Y adivinad. Yo tiro esta. Por un puntito. Pero me quedan 3. Bueno, no, me quedan para la siguiente. ¿Ves? Ha tirado su mierda carta, esa que se queda ahí. Bueno, he robado una que está muy bien, un punto. Un puntazo entero para mí. A ver, le voy a dar esto. Vale, 6, 10, o sea, 10, 16, 4, 20, 21. Se quedó una mierda de carta ahí que es un 5. A ver qué putas mierdas tienes. Tira, hijo puta. Venga. Dime que entre esas dos cartas que te quedan no te queda... A ver, acabo de tener suerte. No sé cuál es la siguiente que va a tirar. Porque por suerte no tengo ninguna de distancia. Ya, ha pasado y a mí qué puta mierda me importa. Voy a pararlo. Sí. Venga. Ahora vuelvo en cuanto le gane al cabronazo este. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Lo he intentado. Una vez he estado muy cerca. La estrategia con él, esto está clarísimo por sus cartas, es lograr
una partida en la que tengas una carta de lluvia torrencial para desmontarle la fila de cuerpo a cuerpo, porque el cabrón va tirando, me saca 80, 90. Pero si le tiras esa, pam, se lo dejas todo a uno y ganas. Lo que pasa es que solo me ha pasado una vez y igualmente tenía un más 15 que dices, ala, venga. Así que vamos a dejarlo aquí, amigos y amigas y amigues y homogos, homúnculos y gente del fucking life. Un besito a todos y todas.